एक्सपर्ट से जब हम बात करते हैं गर्मियों की, आप देखें गर्मियों का मौसम शुरू हो गया और ये मई जून जुलाई अगस्त जो है ना, हब्स भी है, भरपूर गर्मी वाला मौसम है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते गर्मी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गर्मियों के मौसम में मेकअप तो हर औरत ने करना होता है, वो उसका सबसे पहला जेवर है। घर से बाहर जाए या हल्का, अगर घर पे भी है कोई फॉर्मल फंक्शंस है, तो ये बताएं मेकअप में गर्मियों के लिहाज से कौन सा मेकअप और कैसे एक सटल मेकअप रखें, कैसी लुक रखें? देखिए, लुक तो आपके अकॉर्डिंग टू ड्रेस होना चाहिए। अगर तो आप नॉर्मल कहीं ऑफिस जा रही हैं या फिर आप अपनी जॉब पे कहीं और किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, उसके अकॉर्डिंग मेकअप होना चाहिए। अगर तो आप ऑफिस वर्क में हैं तो फिर आपको सॉफ्ट एंड सटल मेकअप करने के लिए सबसे पहले तो आपको यूज़ करनी चाहिए सनस्क्रीन, जो कि आपको ये भी बताएंगी कि वो ज़रूरी है। सनस्क्रीन की आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगी कि आप डॉक्टर खतीजा मुझे बताएं कि गर्मियों में हम लोग बल्कि राबिया बचपन से सुनते आ रही हैं कि सनस्क्रीन लगाएं, कोई UHV लाइट्स होती हैं सन रेज़ की, उससे कुछ बचा जा सकता है। मैं ये कहूँगी कि जैसे आप लोग खूबसूरती की बात कर रहे हो, तो मुझे तो हर औरत, हर फीमेल बहुत खूबसूरत लगती है। तो खूबसूरती के साथ साथ अगर हम हेल्थ की बात करें तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं, क्योंकि आप खूबसूरत नहीं लग सकते अनलेस एंड अनटिल कि आप हेल्दी फील ना करो, आप इंटरनली हेल्दी फील ना करो, आपके सारे ऑर्गन्स ठीक से काम ना कर रहे हो, आप क्या खाना खा रहे हो, आपको आपकी डाइट क्या है, आपकी रूटीन क्या है, ये सब कुछ मिल मिला के आपको खूबसूरत बनाते हैं। अभी आप बात कर रहे थे कि हम किस तरह का मेकअप करें जो सटल हो जाए हमारी स्किन पे। ये मैटर करता है कि आपकी स्किन कैसी है, आप अपनी स्किन को कैसी डाइट दे रहे हो। आपकी स्किन पे मेकअप ठहरेगा ही तब जब वो फुली हाइड्रेटेड होगी। उसके लिए हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाइड्रेशन के लिए अब डिफरेंट बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं कि जी इतने ग्लास पानी पियो, आपका इतने केजी वेट है, उसको उससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एंड देन यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ वाटर। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। हम जो एक ही रूल है वो सब पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। आप अपना काम की नौयत देखें, आप किस तरह का काम करते हैं, आप देखें आपको कितनी प्यास लगती है। उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको 8 ग्लास पानी पीना है या 10 ग्लास पानी पीना है या 12 ग्लास पानी पीना है। ये जो शॉर्टकट्स बने हुए हैं ना कि अपने वेट के मुताबिक पानी पिएं या आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, इस तरह से पानी पिएं, इतना ज़्यादा पानी भी पीना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसके बाद ये होगा कि आपसे फिर खाना नहीं खाया जाएगा। अगर आपसे खाना नहीं खाया जाएगा इसका मतलब है कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे डॉक्टर खतीजा ये बताएं कि ठीक है आपने हेल्थ की बात की और हेल्दी डाइट होने से जो आपका चेहरा वो रिफ्लेक्ट करते हैं वही सब कुछ। अगर आपका मैदा ठीक है, स्टमक ठीक है, आपने आपको हेल्दी मेंटेन रखा हुआ है तो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। एग्जैक्टली। जब मैं बात करती हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, आप एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट काम कर रही हैं पिछले 12 साल से, तो मुझे ये बताइए डॉक्टर कंवल कि ये जो सनस्क्रीन्स होती हैं, जो सनस्क्रीन क्रीम्स होती हैं, जो सन रेजेस होती हैं, बड़ा सुना है, बचपन से सुना है कि इसको बाहर लगाते हुए ज़रूर लगाओ और जाओ, तो ये क्या मिथ है या वाकई इफेक्टिव है? बुशरा, हमारे लिए डर्मेटोलॉजी में अगर मैं बात करूं, लाइक 12 साल नहीं, मैं तो इसे ये कहूँगी कि डर्मेटोलॉजी की फील्ड में ना हम लोग, आप ये समझें कि सनस्क्रीन, सन ब्लॉक को एज ए फ़र्ज़ हम काउंट करते हैं कि ये फ़र्ज़ है आपके लिए। आप घर में रहती हैं, आप कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, इवन दो छोटे बच्चे भी, आपने अपने जो भी मेकअप करना है, आपने अपनी जो भी डेली रूटीन रखनी है, सन ब्लॉक आपके लिए सबसे पहला अटैम्प्ट होना चाहिए। लाइक आपने सुबह उठना है उसके बाद अपना फेस वॉश करने के बाद अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे आप, और उसके बाद आपने सन ब्लॉक लगाना है। आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते? डायरेक्टली अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज स्किन ये भी एक मिथ है कि मॉइस्चराइजर आपको सिर्फ विंटर में चाहिए होता है। ऐसा नहीं है। आपने सबसे पहले अपना फेस वॉश करना है आपकी हर तरह की स्किन को। आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, 4 स्किन होती हैं हमारे पास, ड्राई, नॉर्मल और ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। आपकी हर तरह की स्किन को मॉइस्चराइजर चाहिए ही चाहिए। आपने सबसे पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, देन सन ब्लॉक लगाना है। उसके बाद अगर आपने जो भी अपनी BB क्रीम, CC क्रीम, फाउंडेशन, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और इवन तो नहीं भी लगा, कितने घंटे काम करते हैं ये जो SPF कोई भी अच्छा सन ब्लॉक जो पूरी वर्ल्ड वाइड, यही एक फैक्ट है इसका, ये हमारी गाइडलाइंस हैं कि 4 आवर्स से ज़्यादा आपका कोई भी सन ब्लॉक काम नहीं करता। तो उसके बाद आप अपना मुंह धो लें। उसके बाद कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ तरीके हैं, जैसे जो लोग मेकअप करते हैं जिन्हें 6 to 7 आवर्स रखना है अपना मेकअप, या वर्किंग वुमेन्स है जैसे उनके लिए मुश्किल है 4 आवर्स के बाद, तो उसके लिए बहुत बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करके सन ब्लॉक अप्लाई किया और उसके बाद आप अपनी
جو بھی میک اپ پروڈکٹس ہیں وہ اپلائی کریں. آپ کو پتہ ہے ہر میک اپ پروڈکٹ کے اندر 30-20 SPF والا سن بلاک موجود ہوتا ہے, تو وہ آپ کو کوریج دیتا رہتا ہے. یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم 4 آورس کے بعد اسے اتار کر اور پھر دوبارہ سے میک اپ نہیں کر سکتے ڈیفینیٹلی. سو آپ اپنے ایسے میک اپ پروڈکٹ یوز کریں گے جن میں 30-20-50 یعنی کہ سن بلاک, اس میں جو بھی SPF ہے وہ سن بلاک ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کوئی بھی کاسمیٹکس والا سن بلاک اپلائی نہیں کرنا. یہ ہم لوگوں کی طرف سے ریکمنڈیشن ہوتی ہے, لائک آپ لوگ بھی ریکمینڈ کرتے ہوں گے سن بلاک کو, بٹ کاسمیٹکس والے پروڈکٹ میں وائٹنرز شامل ہوتے ہیں. ڈفرینٹ برانڈز ہیں جو کہ اپنا سن بلاک کر رہی ہیں, لائک لوگ بہت سارے میرے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن سے پوچھو وہ بہت فخر سے بتاتے ہیں. میں ان سے پوچھتی ہوں سن بلاک, آپ جو بھی سن بلاک سن اسکرین اپلائی کرتے ہیں, ہاں ہم کرتے ہیں, بٹ وہ کسی کاسمیٹک برانڈ کا نام بتاتے ہیں. دیکھیں آپ نے ایشین اسکن کو 50+ SPF چاہیے. SPF کیا ہوتا ہے؟ SPF کی آپ نے بات کی, ہاں SPF ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ SPF کیا ہوتا ہے. SPF بیسیکلی وہ ہمارا فیکٹر ہوتا ہے جو کہ سن کی ریزز کو بلاک کرتا ہے. تو ایشین اسکن ٹون کے لیے آپ نے دیکھ کے لینا ہے پہلی بات کہ 50+ SPF ہونا چاہیے. مطلب ہم ایشین کلچر میں, ہم پنجاب میں, پاکستان میں جو رہتے ہیں, جس طرح کا دھوپ اور جو بھی ہمارا انوائرمنٹ ہے, ہاں ہیومیڈیٹی ہے بہت زیادہ, 50 سے کم بالکل ورک نہیں کرے گا. آپ کی اسکن ٹون کون سی ہے اس کے لیے آپ نے اس کی ٹائپ چوز کرنی ہے, بٹ 50+ SPF چوز کرنا ہے. ادھر 50 یا 50+ ہونا چاہیے. پھر دوسرا آپ نے ایک یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو آپ نے 4 طرح کے ہوتے ہیں, لائک اسپرے بیسڈ لینا ہے سن بلاک. بہت اچھی بات ایک اور بھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ جیسے بھی آپ نے کہا میک اپ ہے تو ہم دھو لیں, بہت سارے اسپریز فارم میں بھی سن بلاک اویلیبل ہیں. تو آپ نے اپنے میک اپ کیے ہوئے فیس پر ہی جس طرح سے ہم سیٹنگ اسپریز اپلائی کرتے ہیں, آپ اس پر وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. سو وہ آپ کا سن بلاک کا کوٹ دے دے گا اوپر سے. اسپرے فارم لے سکتے ہیں, جیل فارم ہوتا ہے, ڈرائی فارم ہوتا ہے, ایون دو ٹنٹڈ بھی ہوتا ہے سن اسکرین. اگر آپ نے کچھ BBCC کریم نہیں لگانی تو آپ موئسچرائزر کے بعد وہ ٹنٹڈ سن اسکرین اپلائی کریں اور آپ ایزیلی اپنے کام پہ جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر کنول. اور نا ایک بہت زیادہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ سن بلاک صرف اپلائی کرنا ہے جب باہر جانا ہے. سو دیٹ از ٹوٹلی رانگ کہ یہاں پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اگر باہر نہیں جانا تو سن بلاک لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نو, دیٹس ناٹ دا فیکٹ. اب جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں اور جس طرح کے اب ہم نے کریٹ کر لیا ہوا انوائرمنٹ اے سی میں یا انورٹر میں, ہماری اسکن کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. آپ کی بات یہی سے لیتے ہیں. میں ایک بار اپنے آڈینس کو بتاتے چلوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ادھر ادھر انگیج ہو جائیں. میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ آج جیسے ہم سمر لکس پہ بات کر رہے ہیں اور سمر میں کیسا میک اپ ہونا چاہیے, گرمیوں میں میک اپ کیسا ہونا چاہیے, تو اس کے حوالے سے سمینہ جی جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, ان کی ماڈل شائنہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. تو سمینہ جی جو ہے وہ ہمیں میک اپ کر کے دکھائیں گی کہ گرمیوں میں میک اپ کیسا ہونا چاہیے, کیسی لک ہونی چاہیے. اور سمینہ جی آج آپ نے خوبصورت سا پیارا سا میک اپ کرنا ہے. خوبصورت سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں خوبصورت میک اپ چاہیے, وہ جو ہر اسکن ٹون کے حساب سے سٹل ہو, کارپوریٹ لک میں بھی چلا جائے اور گرمیوں میں بہترین ثابت. لیکن اسی کے ساتھ ہمیں ڈاکٹر شبانہ مفتی نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم.